Hello everyone, welcome to my channel, Inggrisan Yuk. Hari ini kita akan belajar vocabulary, things around the house. Kosakata tentang segala hal yang ada di sekitar rumah kita. Kita mulai aja ya. Living room, living room, ruang tamu. Contoh kalimat, we put the television in the living room. Berikutnya, bedroom, bedroom, kamar tidur. Contoh, our house has 3 bedrooms. Rumah kami punya 3 kamar tidur. Next, kitchen, kitchen. Contoh, her kitchen is always clean. Dapurnya selalu bersih. Next, dining room, dining room, ruang makan. Our family eats together in the dining room. Keluarga kami selalu makan bersama di ruang makan. Next, bathroom. Bathroom. Untuk mengucapkan TH di sini, kita bisa mendorong lidah kita ke gigi atas bagian dalam. Th. Begitu ya. Saya ulang, bathroom. Jadi bukan bathroom, jadi bukan seperti F, dan juga bukan bedroom, bukan T atau D. Ya, kita ulangi bathroom, bathroom. Kalau dalam British English, mereka mengucapkannya bathroom, lebih ke A, bathroom. Oke, contohnya, there's someone in the bathroom. Ada seseorang di dalam kamar mandi. Yang berikutnya, door. Door, pintu. Somebody is knocking at the door. Seseorang sedang mengetuk pintu. Next, window. Window, jendela. Can you close the window? Bisakah kamu menutup jendelanya? Next, floor. Floor, lantai. She's mopping the floor. Dia mengepel lantainya. Wow, mengkilap sekali lantainya. Selanjutnya, wall. Wall, tembok. I want to put my painting on the wall. Saya mau menaruh lukisan saya di tembok. Next, table. Table, meja. Is it okay if I move the table over there? Nggak apa-apa ya kalau saya pindahin mejanya ke sana. Okay, next we have chair. Chair, kursi. Can you help to get some chairs from the dining room? Bolehkah ambil beberapa kursi dari ruang makan? Next, plate. Plate, piring. My sister accidentally break the plate. Saudara perempuanku tidak sengaja memecahkan piringnya. Next, glass. Glass. In British English, glass. Glass. Artinya gelas. Contoh dalam kalimat, may I have a glass of water, please? Boleh saya minta segelas air? Next, cup. Cup, cangkir. I'm going to make myself a cup of coffee. Saya mau membuatkan diri saya sendiri secangkir kopi. Yang lalu saya sudah upload video mengenai pronouns. Nah, myself di sini adalah reflexive pronouns, di mana subjeknya sama dengan objeknya. Jadi saya yang membuat kopi dan kopi itu dibuat untuk saya. I'm going to make myself a cup of coffee. Buat teman-teman yang belum lihat videonya, boleh cek di link di atas ya, di kanan atas. Saya sudah sertakan linknya untuk belajar tentang pronoun. Next, bed. Bed, tempat tidur. Your bed is so comfortable. Tempat tidurmu nyaman sekali. Next, stove. Stove, kompor.
Don't forget to turn off the stove. Jangan lupa matikan kompornya ya. Nah, kalau kompornya itu kita pakai kompor listrik, biasanya kita bilang don't forget to switch off the stove. Jadi bukan to turn off, kita bilangnya to switch off, mematikan. Next, lamp. Lamp, lampu. Atau kadang-kadang juga disebut light. Tapi light itu juga bisa berarti cahaya ya. Contoh, the lamp in my bedroom is broken. Lampu di kamar saya rusak. Next, couch. Couch, sofa. Tapi kadang-kadang dalam bahasa Inggris juga disebut sofa ya. Jadi bisa couch or sofa. This is my favorite couch. Ini sofa favoritku, sofa kesayanganku. Favorite di sini pakai OU atau langsung favorite tanpa U. Favorit. Gak usah bingung ya teman-teman. Ini hanya sedikit beda spelling antara American and British English. Kalau American English mereka menulisnya favorite tanpa U. Tapi kalau dalam British English mereka menulisnya favorite. Ya, jadi favorite. Oke, untuk bacanya kurang lebih hampir sama. Ada beberapa perbedaan spelling yang lain ya seperti color itu ya bisa C-O-L-O-R atau C-O-L-O-U-R ya, color and color. Jadi itu nggak masalah. Atau center, pusat, C-E-N-T-R-E dan C-E-N-T-E-R. Jadi itu hanya perbedaan spelling saja, sama-sama tetap benar ya. Oke, kita lanjut. Ada blanket, blanket, selimut. Contoh dalam kalimat, I can't sleep without my blanket. Can't di sini adalah kependekan dari cannot, ya, tidak bisa. Dalam American English kita bilangnya can't, jadi lebih ke can't. Tapi kalau dalam British English kita bilangnya can't, I can't, gitu ya. Oke, kita lanjut. Garden, garden, taman. My mom's garden is beautiful. Tamannya mamaku cantik sekali. Next, shoes, shoes, sepatu. My dad always angry if I don't clean my shoes. Papaku selalu marah kalau aku tidak membersihkan sepatuku. Next, clothes, clothes, pakaian. I think I have too many clothes already. Rasanya aku sudah punya kebanyakan baju. Waduh, mungkin sampai lemarinya penuh ini ya. Next, pillow, pillow, bantal. This pillow is so soft. Bantal ini empuk sekali. Next, wardrobe, wardrobe, lemari pakaian. My wardrobe is full of clothes. Next, bookshelf, bookshelf, rak buku atau lemari buku. Nah, ini kita lihat sebenarnya terdiri dari dua kata ya. Book itu buku, shelf itu juga artinya lemari atau rak. Jadi kalau kita padukan bookshelf itu adalah rak buku. Oke, contohnya, I took out a physics book from the bookshelf. Saya mengeluarkan atau mengambil sebuah buku fisika dari rak buku. Next, drawer, drawer, laci. Mom puts her hairpins in the drawer. Mama menaruh jepit-jepit rambutnya di dalam laci. Next, key, key, kunci. Where do you keep the key? Di mana kamu simpan kuncinya? Next, towel, towel, handuk. Always use your own towel. Selalu gunakan handukmu sendiri. Gak boleh tuker-tukeran ya, gak boleh pinjem-pinjeman. Next, spoon, spoon, sendok. We use spoon to eat the cake. Kita
kita pakai sendok untuk makan kuenya. Next, fork. Fork, garpu. Can I have a fork, please? Bolehkah aku minta garpu? Next, chopsticks. Chopsticks, sumpit. Do you know how to use chopsticks? Kamu bisa nggak pakai sumpit? Next, pet. Pet, hewan peliharaan. Do you have any pets at home? Apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Nah, sampai di sini kita sudah belajar beberapa kosakata tentang segala sesuatu yang ada di sekitar rumah kita. Sudah mulai hafal? Kalau belum, boleh dihafalkan lagi karena setelah ini kita akan practice. It's time to practice. Dicatat skornya ya. Oke, number 1. John lost his so he couldn't get into the house. Ini ada bendanya di sini. John kehilangan sehingga dia tidak bisa masuk ke rumah. Is it A, kitchen, B, clothes, C, key, D, window? Which one is it? Yang mana jawabannya? Yes, it's key. John lost his key, so he couldn't get into the house. Okay, next, number 2. Mom asked me to put the food on the A, wardrobe, B, table, C, bed, D, door. Which one is it? Yes, table, correct. Mom asked me to put the food on the table. Okay, next question. Can you switch on the It's so dark in here. Bisakah kau menyalakan itu? Karena gelap sekali di sini. A, lamp, B, bookshelf, C, spoon, D, drawer. Which one is it? Yes. Can you switch on the lamp? It's so dark in here. Okay, last question. Ini ada 2, jadi skornya langsung 2 ya. Jadi total skor ada 5. Nanti kamu boleh share di kolom komen berapa skor yang kamu dapatkan. My is on the I must have accidentally dropped it last night. Is it A, living room, B, floor, C, bedroom, and D, pillow? Which one is it? My pillow is on the floor. I must have accidentally dropped it last night. Bantalku ada di lantai. Wah, pasti aku nggak sengaja menjatuhkannya tadi malam. Wah, ini pasti tidurnya berantakan nih. So, what's your score? You wanna share it with us? Silakan share di kolom komen ya. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada topik-topik tertentu yang kamu ingin kita bahas, boleh juga dong kamu tulis di kolom komen ya. Nanti akan saya buatkan videonya. Oke? Thank you and see you later. Inggrisan yuk!